Okay, so blessed morning, evening di ay. No, blessed evening no kanatong tanan, Luzon, Visayas, and then Mindanao. No, so welcome na usab nining programa sa Ginoo. You are the manifestation of the invisible God. And again, I am your host, Pastor Jurim Canilio. No, so blessed evening. No, shout out to all MOTLGC family around the world. Okay, so glory to God, no? Glory to Igsoon, ini nga kabuntagod, kagabi di ay, no, nga pamaladong no sab kita no sa pulong sa Ginoo. No, so welcome no kanatong tanan, Luzon, Visayas, and then Mindanao. No, so glory to God, no? Salamat gid sa Igsoon, nini nga kagabhion diin pamaladong no sab kita no sa pulong sa Dios. No, so welcome nining programa sa Ginoo, no? So shout out no kaninyong tanan sa tanan nga mga viewers and listeners around the world. Okay, so salamat yun sa Ginoo no sa inyong mga kinabuhi diin padayon usab kita no nga magatuon magapamalandong sa pulong sa Dios. Today is March 25. Today is March 25 or tonight. Tonight is March 25, 2025 no adlaw karon nga Martes. No, so blessed evening no kaninyong tanan, kanatong tanan. No, salamat gud sa Ginoo. Paligod tayo sa nete. No, salamat gud sa Ginigsoon nining kagabhion no. Diin magatuon pamalandong kita no sa pulong sa Dios. So welcome no sa nining programa sa Ginoo. No, so blessed morning no kaninyong tanan kanatong tanan igsoon. Okay, so blessed evening no kay Ma'am Jasmine Frost no. Ma'am Jasmine Frost or Ma'am Jasmine Don no. So Pastora Jasmine Don. So blessed evening kanimo diha. Palihog atong natin na 350 ati soft drinks ati. No, so blessed evening kaninyong tanan kanatong tanan no. Welcome ini nga programa sa Ginoo. No, so blessed evening Luzon, Visayas, and then Mindanao. No, shout out no kaninyong tanan no mga igsoon, glory to God no. Manay pinakanindot ba kay nadia sa ani akong ginapasilipitan. So blessed morning, blessed evening I mean no. So glory to God, shout out no kaninyong tanan mga kaanakan sa Ginoo. Okay, so sige palit na dito. Sige, so shout out no kaninyong tanan. Shout out kaninyong tanan mga igsoon no. Thank you for watching no. Wala dita internet ate? Kani? Okay, so asa to? Glory to God no. Glory to God mga kapatid no. Salamat gid sa Ginoo no sa inyo nga kanunay nga pagsunod nining
programa sa Dios. Okay, so welcome, no? Welcome kaninong tanan. Kanatong tanan, no? This is I am your host, Pastor Jorim, no? Canilio. So shout out, no? Kaninong tanan, mga igsoon, salamat tungod kay ni amo, no? Ni akita, no? Nakita, no? Kanunay nga nagasunod nini nga programa. No, muna usa kanindot kay ba nga usa kanindot nga kana bang ansa ni? Usa kanindot nga sa kasing-kasing, no? Muna napakasarap sa puso. Yun bang bawat isa sa atin, no, kana bang nagapaloyo, no, nagasuportar sa bulaton si Ginoo, no. So salamat gid sa igsoon sa inyong mga kinabuhi, no, maningon nga ma-challenge ta, no, gaka-challenge ta sa kinabuhi sa matag usa, no. Although na mga time nga medyo dili taga kaluyahan, but salamat sa Ginoo kay padayong gid ta, no, nga nagapamalandong, no. So blessed evening, no, kay Pastora Marivic Jero. Pastora, blessed evening dia. Thank you for watching, no. Salamat gyud sa imo nga kinabuhi, no, nga bisag magkinaunsa man, no. Maningon magkinaunsa man ang kalibutan, no, magunsa man ang kalibutan, padayon jud, no. Whatever nga gihimo, no, ni Satanas para lang gubaon ta, batit na kanindot dia is ang mga anak sa Dios is padayon, no, nga nagapangalagan mo ningon nga we are eternally victorious, no. Satan is eternally defeated. That is why grabe siya kadesperado, sigre siya panghilabot sa tuwa, no. Sigre siya panghilabot, sige na siya nagipasigat to dito, pasigat to ka ha, sige. So sigre siya panghilabot sa tuwa, pero muna nga di ba kita mapildi, no. Kita nga mga anak sa Dios, padayon kita nga modaog, wala man ing banga every child of God, no, wala pa joy tao, wala pa matao, no, ang mga tao nga makapildi kanimo ug kanako, no, tungod kay gamhanan kayo, no, ang mga anak sa Dios, mga igsoon, no. So glory to God, no, glory to God. We are more than conqueror. Matong Domingo, we are the child of God. We are God. We are kakampi na to ang Dios. Our body is the temple of God. Therefore, walay bisan kinsa, no, nga makapildi sa mga anak sa Dios. Muna nga proven and tested na siya, no. Proven and tested na siya sa kinabuhi ni Pastora Marivic, no. So blessed evening. Asa ka nag-live, Pastor? Nako sa akong balay. Ano, asa ka nag-live, Pastor? Nako sa akong balay ga-live, no? Kabalo ka, natay balay. Oh, natas atong mansyo nag-live, Pastora Marivic, no? Okay, so naataga live. Okay, natagal ay sana ay kadot lang. No. Nata nag-live sa atong balay, no? Nata diri live sa atong balay. Muna nga muna nga kita nga manak sa Dios, di yun ta pwede magpapildi kay wagi makapildi nato, no. Walay makapildi sa mga anak sa Dios, tungod kay mga anak sa Dios mga gamhanan, no, mga gamhanan kaayo. Muna glory to God gyud, no, kaninyong tanan, kanatong tanan, mga igsoon. Salamat gyud sa Ginoo, no, sa inyong mga kinabuhi din padayon, no, nga sunod ni ini nga programa sa Dios. Okay, so ate, it's your time na. Kitsa na. Palihog ko. Okay, so blessed evening, no, kanitong tanan, ikaw magulang una. No, nasagnaya, naon sa bit natas atong nindot nga balay, no, nanatas atong nindot nga balay, no. So glory to God. No, blessed asa na? Blessed evening, no, kanatong tanan. Pastora Marivic. blessed evening, and then shout out, no, kay Pastora Jasmine, no. Ano sa Jasmine Frost or Pastora Jasmine Don, no. Wife ni Pastor David Russell Don.
Thank you for watching. Ma'am Jasmine, I decree and declare abundant blessings to you and to your family, no, sa especially sa inyong mag-asawa. Whatever your heart's desire, God give it to you right now in Jesus name, in Jesus name. No, so also Pastora Maribik. Blessed evening, Pastor. Shout out ko sa mga viewers and listeners. God bless. Glory to God. Then, ang sanaingon nimo diri, naasagnaya. Asa ka naglapasor? Na ako sagnaya. Kilid sa simbahan. Sa tong mansyon, o di ba? So, di ka mo talo sa tong mansyon, o di ako na tao. Okay, so glory to God, no? Pastora Maribik, no? Okay, so shout out no sa atong mga amigo. Sa atong mga amigo no di sa Bugo, no, kay Dr. Kim Kabatanya. Blessed evening kanada. Dr. Kim Kabatanya is running for city councilor sa city of Bugo, no. So blessed evening kay Dr. Kim Kabatanya. And then also blessed evening also kay Honorable Lois Angkahas Asierto Jr., no. So blessed evening. Thank you for watching, Sir Honorable. He is a councilor, no, sa city of Bugo kay Honorable Lois Angkahas Asierto Jr., no. Blessed evening. And then also kay Sir Michael Go. Blessed evening, no, atong amigo, no, kay Sir Michael Go, no. Blessed evening kay Sir Michael Go is running also for councilor diri sa lungsod sa San Remigio, no. Blessed evening kay Pastor David Rachel Don, and then kay Pastora Jasmine Pros John. Nganong pros man na unsa na siyang pros, no. So poros. blessed evening. And then sa atong honorable mayor, no, sa atong very approachable with a prinsipyo nga mayor, no. Blessed evening kay municipal mayor Honorable Attorney Alfes Tolante. Blessed evening kanimo mayor. Thank you for watching. And then also sa imo pod nga First Lady kay Honorable Maria Vida Pistolante, o sa imo nga muniko iho kay Engineer Kyle Alfonso Pistolante is also running for municipal councilor, no, kay Engineer Kyle Alfonso Pistolante. Blessed evening. And then sa ato pod nga Vice Mayor pinangga nga Vice Mayor kay Honorable Vice Mayor Mariano R. Martinez, ug sa ato pod nga mga city councilor, mga municipal councilor, namely Honorable Alferinis Corominas Gonzales, and then Honorable Conrado Loon, Honorable Iluminado Ornopia, Honorable Joyce Olivar, Honorable Gisa Faith Olivar, Honorable Romeo Kaayon, Honorable Nino Bascon, Honorable Lo Ornopia, and Conrado Loon. No? Blessed evening kaninyong tanan diha, no. So blessed evening also, no, sa atong mga MOTLGC family, and then sa atong Team Pistolante, no, sa Team Pistolante running for diri sa atong munisipyo sa municipality sa San Remigio, no, headed by Honorable Mayor Attorney Alfes Tolante, og sa ipod nga running mate na si Attorney Valoon, and then sa ilang po mga kaubanan, no, kay Engineer Kyle Alfonso Pistolante, and then kay si Honorable Rojo Capuno, and then also kay Engineer Renji Guindao, Engineer Inocencio Miscala, and then kay Honorable Iluminado Lo Ornopia, then kay Honorable Loon Conrado Loon, then Honorable, and then kay kang kinsa pa ni ka Ma'am Joyce C. Olivar, and then kay Honorable Gisa Faith Olivar, no. Blessed evening kaning tanan diha. And then sa Marco team, no, headed by Vice Mayor Mariano R. Martinez, running also for mayor, no. Nagkontra si Vice Mayor og si Vice Mayor Mariano Martinez og si si Honorable Mayor Tony Alfes Tolante, no.
sa Marco team, no, headed by Vice Mayor Mariano R. Martinez, o sa iyang running mate also nga si Honorable Alfie Rines Coromenas Gonzales, and then si Yampoy, no, no. So blessed evening. And then kay si Dr. Alan Orsal, and then kay Sir Bibot Prasco, and then kay Sir Miguel Martinez, and then kay Sir Michael J. Prigo, and then kay Sir Antonio Villamor, and then kay kinsa pa, kay Sir Ray Tambuboy, no. Blessed evening, no. Good evening Pastor Joe, no. Good evening din kay Pastora Jasmine Frost, no. So blessed evening kanimida Pastora Jasmine. Thank you for watching. Okay, so no, sa atong pagtuon, no, kay Mama Ate, kay Janet kanili, no, sa group lang. So kay blessed evening kanatong tanan, no, mga igsoon. Thank you for watching, no. Glory to God yun sa inyong mga kinabuhi. And then Pastor Tess Ramirez, and then sa tubod nga mga bag-o nga mga amigo nga mga pastor, no, nagchat-chat kami ganina, Pastora Jasmine, no, mga amigo pala to, no, mga kaibigan ni Pastor David Rachel Don. So si Sir Nadim Adiliday, ewan ko kung kaibigan ng namin to, no. So Sir Nadim Masi sa Lahore, Pakistan, no. Blessed evening, no, kay Sir Nadim Masi, Lahore, Pakistan. And then kay Sir Dimba Z Shomira, no, sa Blantyre, Malawi. Amot asa na dapita, no. blessed evening, no, kanatong tanan. Okay, Pastor Tess Ramirez, blessed evening. I declare abundant blessings to you and to your family. God bless, no. God bless Pastor Tess Ramirez. Ate Tess, thank you for your life. Thank you for your life, no. God bless Pastor Tess Ramirez, no, sa atong pagtuon, pagpamaladong sa pulong sa Dios. Please open your Bible with me to the book of Acts chapter 1 verses 6 to 11. No, Acts chapter 1 verses 6 to 11. Okay? Acts chapter 1 verses 6 to 11. No, the word of God says in this verse, ang title is Gibayaw si Jesus ngadto sa langit. Okay, gibayaw si Jesus ngadto sa langit. Pastor Tess, okay ba yung signal? Okay ba yung audio natin? Dinig ba? Basta andyan na ni si Ate Tess. Grabe dyan ni, magtatagalog na tayo agad. Kasi konti lang yung maintindihan ito. At the same time, it is a privilege for me para nga marunong na din tayo magtatagalog. Kasi baka akala kasi natin ang galing-galing nating pakinggan, pero pag tayo nang nakikinig, no, pag ibang tayo makikinig, parang iyo. Kasi sa akin parang masabi ko ba na sanay na ako sa pagtatagalog, pero kung yung mga Tagalog makinig sa akin, parang ang Bisaya ang tonada mo, no. Pero okay lang yun natin, importante mahalaga. Okay, di ba Pastora Jasmine? Ang importante mahalaga, no. So okay, so blessed evening, no, kay Sir Rolando Alolor Pangan Jr. Blessed evening, no, kay Sir Rolando Alolor Pangan Jr. Sir Rolando Alolor Pangan Jr., God bless. I decree and declare abundant blessings to you, to your life, and to your family in all aspect of life abundantly. I decree and declare you will receive it. God give it to you and receive it in Jesus' name. Sir Rolando Alolor Pangan Jr., thank you for watching, sir. Okay, so Buhat chapter 1 verses 6 to 11. No, ako ra ning Bisaya lang tong gamiton. Patano ka dito ate. Acts chapter 1, no? Acts chapter 1 verses Acts chapter 1 verses 6 to 17. Okay, so saglit lang po ha. May titingnan lang po ako. Okay. So glory to God, no? Salamat gud sa Ginoo nining kagabhion. Okay.
No? So, Acts chapter 1 verses 6 to 17. No? The word of God says at 6 to 11, I mean. Ingon na po sa Ginoo, gibayaw si Jesus ngadto sa langit. Okay. Sa pagkatigom na nila, gipangutana nila si Jesus, Ginoo, ipahiuli mo na ba pag-usab nining panahon na aging harian sa Israel, no? Verse 7. Si Jesus mitubag kanila, ang mga panahon ug mga adlaw gitakda ng daan diha sa pagbuot sa akong amahan, dili kamo angay magpakisayod kung kanus-a kini mahitabo, no? Verse 8. Apan kun mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadaot kamo gahom ug mahimo kamo akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibok Judea, ug sa Samaria ug sa tibuok kalibutan. Next, verse 9. Human niya isulti kini, gibayaw siya ngadto sa langit samtang nagtan-aw sila kaniya. Okay? Unya, gisalipdan siyag mga panganod ug wala na nila siya makita. Verse 10. Samtang nagtutok sila sa langit, sa pagkayab ni Jesus may duha ka tawo nga nagbistig puti og mitungha pagkalit og mibarog tapad kanila. And then verse 11, miingon sila, mga taga-Galilea, nganong nagbarog man kamo dinhi og nagsigig hangad sa langit? Si Hesus nga gibayaw ngadto sa langit, mubalik sa samang paagi sa pagkayab ngadto sa langit. No, ang Ginoo magadugang sa pagpanalangin sa nga mga pulong mag-ampo kita. Yes, Father God, is Lord Jesus, is Holy Spirit. Father God, I come to your presence in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Holy Spirit, I acknowledge your presence and your power right this moment of time. Thank you for being with us, in us and for us. Salamat, Holy Spirit, gamhanan ka nga Dios sa walay katapusan. Without you, I am nothing. Lord, every word gumugas kong babad your Spirit and the life. Salamat, Ginoo, kay Lord. Salamat sa anointing nga maginahatag ka nako, Father God, nga naga-flow Ginoo gikan kanimo ngari ka nako ug ngadto kanila Ginoo nga mga viewers and listeners. Thank you, Father God. Lord, I declare and declare, Father God, Lord, if they are tortured by Satan through sickness and diseases, right this moment of time, tanan nga kadina ni Satanas, kadina sa balatian, kadina sa kabalaka, kadina sa problema, kadina sa mga sakit, Satan, demon, evil spirit, tanan ng mga kadina nga gigapos ni Satanas, ako ng pagaputlon, pagabungkagon, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Father God. Salamat, Holy Spirit, Lord. Without you, I am nothing. Thank you, Father God. Salamat, Holy Spirit. All the glory belongs to you alone in Christ's most precious name. Ang tanang binuhat sa langit, sa yuta, ilalom sa yuta, nagayukbo sa pagpasidungog sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen. Amen, amen. No? So, blessed evening kanatong tanan. No? Welcome kanatong tanan. No? Tia Percy, no? Tia Percy Perigo. Thank you, no? Thank you kay Tia Percy. God bless Tia Percy, no? I declare and declare abundant blessings to you and your family in all aspect of life. Whatever your heart's desire, ginahatag na or gitubag na sa Ginoo. Receive it in the name of Jesus. Okay? Igsoon, sa ato nga pagtuon, pagpamalandong sa pulong sa Dios nini nga kagabhion, no, dadon ko kamo sa ka title ba, no? Dadon ko kamo sa ka titulo nga serving God while waiting, no? Serving God while waiting for his second coming, for his serving God while waiting for his unpredictable second coming. Okay. So, mangalagad kita sa Dios while nagpaabot kita sa ikaduhang pagbalik nga dili nato matag-anan, no?
Usahay baya, kumpiyansa ra ka. Istorya pa na pastor. Mubalik ba yung tinod ang Ginoo pastor nga si mama nga kung lula gani sa una nag-ingon siya nga mobalik ang Ginoo bata pa siya karon namatay na lang wala man gyapon Ginoo ni balik no wala man gyapon Ginoo ni balik talaga totoo ba na talagang babalik si Jesus Christ or parang ano lang parang scam lang no baka scam lang yan no yung pag sinasabi na babalik si Jesus baka scam lang yan kapatid muna kung atong tan-awon pag-ayo ba no kung atong tan-awon pag-ayo kung atong sabton pag it is God it is Jesus Christ who say that he will come again no so he said I will come again so si Kristo dili bakakon dili scammer no so kumbaga may mga rason no I think 1 Peter chapter 1 verse 9 tama ba or 1 Peter chapter 3 verse 15 ba yon? Okay, 1 Peter chapter 3 verse 9. Titingnan muna natin ha. Ngano pa manibalik si Jesus, no? 1 Peter chapter 3 verse 9. Okay? 2 Peter. Tanaw na to, kapatid. Kay dili scam, no? Ngayon, wa pa man ni balik. Yung bitaw ni balik niya karon wala pa man lagi natigulang naman ang kuwa pa man lagi gapon siya ni balik, no? Okay. 2 Peter Tencel sige paliw ka Tencel. 2 Peter chapter 3, no? 2 Peter chapter 3 verse 9. Nagaingon na po si pakisulat lang ko. 2 Peter chapter 3 verse 9. The word of God says, ano din ang Ginoo dili maglangan sa pagtumat siyang gisaad sumala siyang sa ginahuna suban apan siya nagpailob kay dili siya buot nga may usa nga malaglag kun dili nga ang tanan makahinulsol og mobiya sa ilang mga sala pasabot hindi ibig sabihin na natagalan si Jesus sa pagbalik scam na yon no Jesus Christ maningon nga ang dili mahimo sa Dios ang pagpamakat ug ang pagpaksa. God is not a liar. When He say He will come back, He will come back. But bakit hanggang hindi pa siya dumating? Baka scam lang yun. Hindi. Kasi sabi ng Bible, 1 Peter, 2 Peter chapter 3 verse 9, ayaw niya na may isa na ma-impyerno. Kundi gusto niya lahat ay makapunta sa langit. Gusto niya lahat ay makarinig. No, makarinig sa salita ng Diyos. Gusto siya nga tanang tamakangon sa kaluwasan. Muna gusto niya nga kanang tanan makangon sa kaluwasan muna wala pa siya balik naman aduna pa yung mga taong wala pa ginakadungog. No? Aduna pa yung mga taong wala pa yung sa una mahirapan tayo no sa una lisod kayo nga magwali bisan asa nga naman. Karon kapatid, may viewers nga ako dito sa may viewers nga ako dito si Nadim Masi, no? Blessed evening kay Sir Nadim Masi di sa Lahore, Pakistan, no? So then sa the Netherlands din meron din. No kung imo tang pagayo, mo din si Kristo wala pa siya nibalik nganuman tungod kay napay mga tao nga wala pinakaon sa kalawasan. But using the social media, as long as may cellphone ka, kapatid, ang pulong sa Diyos na sangyo na kahit saan. No, so blessed evening no kay Ma'am Joyce de la Cruz Aying, anin kay Ma'am Lynn Vaino Canilio, Ma'am Joyce, Ma'am Lynn Vaino, I declare abundant blessings to you, to your life, to your family, abundant blessing in all aspect of life, abundantly to your life and your family. God bless, God give it to whatever your heart's desire. God give it to you in Jesus' name. Receive it in Jesus' name. Kapatid, tuloy tayo. Serving God while waiting for His second coming. Okay, so ingon din sa ato nga text, no, nga magmangalagad kita samtang naghulat kita sa iyang pagbalik. You know? Mangalagad kita samtang galit ng pagbalik kundi sa verse 6
no, sa pagkatigom na nila gipangutana nila si Jesus, Ginoo, ipahuli mo ba pag-usab kining niining panahon na aging harian sa langit? Take note ha, ang aging harian sa Israel. No, ingon sa dire, sa nagkatigom na sila, sa pagkatigom na nila gipangutana nila si Jesus, Ginoo, ipahiuli mo na ba pag-usab nining panahon na ang gingarian sa Israel? Kapatid, bakit yun ang tinatanong nila? Kasi kapatid, kung imong tan-awon pag-ayo, during the time no Israelites or Israel are being under the colonial or under the colony, no, under the colony of Roman government, no, munang nga bisan nga siya sa bisan ni sa Galilea, dili mga Israel ang di ba si Herodes, dili man sa Israel, dili man sa Israelita. Romano siya eh. Di ba? Tapos si Pilato, si Augusto Caesar, muna ko naman itong pagayo, ilang nasod Israel, no? Ilang nasod Israel, pero ang nagdumala nila, dili mga Israel, dili mga Israelite. Muna ang gipangutana sa mga apostoles, Ginoo, imo na bang ipabalik, ipasiguli, or ipabalik karon ang gingharian sa Israel? Hello? Di ba? Ano ba ibig sabihin nun? Because during the time, they're under the Roman government. No? Israelites, during their time, they are under the Roman Empire. The Roman government, si Julius Caesar, he is a Roman citizen. No, si Pilato, si Herodes. Hello. Ang name lang leader nila is si Caiaphas, no, katulang mga pari, mga parisiyo. Pero naghari sa Herodes, hari sa Judea, si Herodes. Sa Galilea, si Herodes. Di ba? Julius Caesar, si Poncio Pilato. Hello. They are under the Roman government. They're under the Roman Empire during the time. And then muna nga wala sila kagawasan ilaha. Kay bisag na sila sa ilang nasod, but they are still under the Roman government. No? Dili sila ang nagpadagan sa ilang nasod. Kung dili mo bitaw na nga gikontra nila ang mga kubrador sa buwis, ang gikontra nga nagtraidor eh. Dito nagtrabaho sa Roman government, dili sa ilaha. Muna nangutana sila sa pagkakita na nila, no? Kuya ko pwede mo tawanan, no? Sadang nagtapok na si Jesus, gidala siya dito sa Mount of Olives, no? Pagkayap ni Jesus, pagbalik dito sa langit, talagang pangutana, Ginoo, imo na bang ipaiuli ang gangharian sa Israel? Yun man, gikapoy na sila. No? Kabantay ka nga, during sa pagkatao ni Jesus, no? During sa pagkatao ni Jesus, gipamatay ang tanang mga bata. They are under the Roman government. They are not free country. Hello? They are under the Roman government, kumbaga. Bisag na sa ilang nasod, no? Bisag na sa ilang nasod, pero they are under in the Roman government. Ilang hari sa Judea, si Herodes, si Pilato, no? Julius Caesar. Muna ko nimong tanong pag-ayo, they are under the Roman government. So the question is, imo na bang ipabalik ang gingharian sa Israel? Nagtuo magud sila, kabantay matong nagsulod na si Jesus sa Jerusalem. Pagsulod ni Jesus sa Jerusalem, ang mga tao, take note, ang mga tao na nagbutang og mga panapton, mga palmera, mga sagbot kay si Jesus nagsakay og dangke ni sulod dito sa Jerusalem, the gate of Jerusalem. And then they believe that Jesus Christ is their kanabitang magiging political ba? No? Nagtuo sila nga si Jesus political leader. Hello?
Nagto sila nga si Jesus, political leader nila. So nagsinggit, mabuhi ang anak ni David, mabuhi ang hari sa Israel. Hello. Unsay connection ana? Kung imong tanon pagayo, kung atong sabton pagayo, Jesus Christ came, take note ha, Jesus Christ came to rule, to reign your life. No? Ang ilaha, they are under the Roman government. Take note ha? Ang ilaha, they are under the Roman government. Si Jesus naman lahi. Ang Roman government, kung imutang pagayo, ang problema nila is just a little. Is the result. No? Ang solusyon ni Jesus, ang pag-ani ni Jesus, kuhaon niya ang tao gikan sa government of Satan. Hello? Kuhaon niya ang tao from the power of Satan, from being the dominion of Satan, from being a victim of Satan. That is the main cause. Jesus Christ came, Luke chapter 19 verse 10, no? Luke chapter 19 verse 10. Jesus Christ came to save and to save that which was lost. Kuhaon ka ni Jesus, ang tao, kuhaon niya, no? Kuhaon niya, luwason na, he will redeem the people from the power of Satan, from the presence of Satan, from being victim of Satan. Ang mga tao naman, Ginoo, imo na bang ipaiguli ang gingarian sa Israel? Hello? Muna ko nimong sabton pag-ayo. Ang tao di ay, no? Ang tao di ay, mga kapatid, kumbaga, di nila alam that they are victim of Satan. They thought that it is just as simple. Being under the government of the Roman Empire, akala nila, yan na yung pinaka. Kundi, that is just the result, being a victim of Satan. Muna ko nimong sabtong pagayo, igsoon, ang ginapasabot sa mga tao, ang gipangutan sa mga tao, more on lang sa earthly things lang. No? Nagto sila nga luwaso nila ang Israel, ni Jesus in Israel, from the Roman government. Ang gusto man ni Jesus, ang gusto man sa Dios, kuhaon ang tao gikan sa kingdom, gikan sa gahom, gikan sa pagkabiktima ni Satanas. Hello? Muna kung titingnan natin, kapatid, magkaiba talaga. Nung muna kita bitaw, ang mga tao bitaw, kung wala bitaw jud, hello? Ang tao bitaw jud, kung wala bitaw jud makabalo sa Biblia, no? Kung wala gid bitaw kita nagbasa sa Biblia, no? Kung ang tao bitaw wala bitaw nagbasa sa Biblia, they thought that we are just a simple nga gid nga problema. Kabantay ka rin sa mga tao karon? No? Kung titingin man yung mga tao ngayon, mas ini-emphasize nila ang religion. Ini-emphasize nila kung saan silang denominasyon naaanib eh. Di ba? Saang denominasyon sila naaanib? Ano bang religion mo? Pag ipusay Katoliko, parang iba. Pag born again, parang iba. Hindi, Jesus Christ, the reason why Jesus Christ died on the cross of Calvary, hindi nagdahil sa religion, kapatid. I tell you the truth. Jesus Christ did not build any religion. Hello. John chapter 14 verse 6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh into the Father but by me. Hello? Mula kung titingnan natin, mga kapatid, no? Kung titingnan natin, hello? Jesus Christ did not build any religion. He said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh into the Father but by me. The issue is that the being victim of Satan. Being under the power of Satan.
being the slave of Satan, victim of Satan, under the dominion of Satan. That is the reason why Jesus Christ died on the cross of Calvary, because God wanted to redeem from the power of Satan, from the presence of Satan, from the penalty of sin, from the power of sin. Hello, ngayon nag-away-away yung mga tao because they focus, they thought that their religion is the one that through their religion, people be saved. Hello. That's not the main issue. So, ingon siya dire, Ginoo, imo na bang, tanong sa verse 6, sa pagkatigom na nila, gipangutana nila si Jesus, Ginoo, ipahiuli mo ba pag-usab niining panahuna aging harian sa Israel? Hello. Their mind are focused on the dito lang sa mundo. Gusto nila kasi maligtas na sila mula sa Roman government. Hello? But ang gusto ng Diyos, maligtas sila from the power of Satan, from being a victim of Satan. God redeemed people from Satan's power, from Satan's dominion, from being a victim of Satan. That is the main reason why God sent Jesus Christ to die on the cross of Calvary, for us to be saved from the dominion of Satan. But the people, they do not know. They think. No, usay ang una nato is mura gina. No? Ang gusto sa Diyos, luwason niya kita gikan sa gahom ni Satanas, gikan sa presensya ni Satanas, gikan sa penalty sa sala. Ang mata karon wali siya masimba. No? Lots of people right now, they are so they thought about the religion. Nagdebate sila sa religion. Nga kami ang tinuod, sila ang mali, kami yung totoo, kami yung genuine, kami yung real, sila hindi totoo, sila mga scammer, sila mga kulto, sila mga sulpot. Hello. Muna kung imong tanawon pag-ayo, God never build any religion. No, mga tao nga na itong sulpot na to, kami ang totoo, mas makapaniwala pa because the church is the foundation of the truth. Hindi na Biblia ang simbahan na No, grabe mga relihiyon matinukod og tao. They are so particular regarding the religion. Religion cannot save. I tell you the truth. Because no Baptist, no Catholic, no Seventh-day Adventist, no born-again Pentecostal EG who died on the cross of Calvary. Only Jesus Christ. All the religion in the world are man-made. Hello? All religion in the world are man-made. And Jesus Christ never promote any religion. But He promotes salvation through relationship with Him. Hello? That is why the people, Ginoo, ipahiuli mo na ba nining panahon na ang gingarian sa Israel? They thought about the physical world. They thought about the Roman, they are victim of the Roman government. But Jesus Christ addressed the main reason. God wants to redeem you from the penalty of sin, from the penalty, from the power of Satan, from the presence of Satan. Next, verse 7. Si Jesus mitubag kanila ang mga panahon ug mga adlaw gitakda ng daan diha sa pagbot sa kong amahan, dili kamo angay magpakasad kung kanos akin ni mahitabo. No? Kung mo bitong tanong pagayo? Wa ginagisgot si Jesus regarding sa religion. Jesus Christ never mentioned any religion. Umanib ka nito.
maliligtas kayo. Hello? John chapter 14 verse 6. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh into the Father but by me. No? Mga tao sa kalibutan na karon, proud ka sa religion. Kami born again. Kami po, nag-isig-isig panindutay na lang sa mga pangalan sa religion. No? Jehovah's Witness, Iglesia ni Cristo, Katoliko, RC, dami. Sige nga, basahin mo sa Bible kung may religion man maligtas. Mabasa ba niyo sa Bible na si Jesus Christ nag-promote while He hung in the cross of Calvary? He promote any religion. Aanib kayo sa baptist, maligtas kayo. Hello? John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh into the Father but by me. Ano, kapatid? Patana daw. Muna ko mong sabton pagay kung atong tan-aw pagay mga kapatid, kung atong tan-aw pagayo, no? Kung atong sabton pagayo, muna walay relihiyon, no? Nagunsa di kate. Walay relihiyon igsuon nga makaluwas. Muna ato nang bantayan, no? Usay grabe nga debate, no? Grabe na nga debate kay kami insakto, kami ang tama, sila ang mali. Hello. Hindi nag-promote si Jesus in religion, no, kapatid, no? But Jesus Christ is the way. Jesus Christ is the way, the truth, and the life. No man cometh into the Father but by me, no? So mga kapatid, muna itong bantayan, atong tan-awon, atong sabton igsuon, no? Atong sabton nga si Jesus Christ igsuon. Muragid ang way, no, para sa kaluwasan. Next, di ba? Muna ko nimutang pagayo. Sisimtumag, ang mga panahon og mga adlaw gitakda ng daan diya sa pagbuot sa kung amahan. Dili kamo angay magpakisayod kung kanusa kini mahitabo. No, blessed evening, no, kay Sir John Riduran Carillo. Sir John Riduran Carillo, thank you for watching, sir. God bless. I declare and declare abundant blessings to you and to your family in all aspect of life abundantly. Whatever your heart's desire, God give it to you and you will receive it right now in Jesus' name. So kapatid, no, dili mo na ba nga gitakdan ni sa ginudaan. So sa akong nasabtan, ang gipasabot sa Dios, it is not a literal. Muna yung bitaw, kada bitaw, ang gihan sa Dios, naasi mo kasing-kasing. Muna mo bitong tanong pagayo, kung kita bitaw nga mga anak sa Dios, no? Kita bitaw nga anak sa Dios igsuon. Kung tinud-anay bitaw ka nga anak sa Dios igsuon. Kahit na grabing gulo, dami ng mga trahedya dito sa mundo. Pero kapatid, kana bitang punto bitaw nga, wala kay dapat kabalakan. Because Jesus reigns sa buhay mo. Muna bitaw kita, ikaw bitaw tino nga Kristohanon. Kahit na ano pang mangyari sa mundo, wala kang dapat ipag-aalala. Wala kay dapat kabalakan nga numan tugay ang imong amahan may tagya sa tanan, no? Muna yung mga dili ta magproblema sa mga butang diri sa kalibutan. Di ta magproblema unsa man ang mga hulga ni Satanas nga adunay bagyo, adunay linog, adunay dabigwan, adunay mga COVID, adunay mga virus na darating. As long as naglilingkod ka sa Panginoon, as long as nangalagad ka sa Diyos, wala kang dapat ipag-aalala. Because the eyes of the Lord is of the righteous. No? If God is with us, no? If God is with us,
who will be against us? So wala na tay dapat kahadlukan, no? Ikaw nga tinud-anay nga tinud nga anak sa Dios o tinud-anay nga nangalagad sa Dios, wala kang dapat ipag-aalala. Hello? Because Psalms chapter 1 verse 6, the eyes of the Lord is of the righteous. And then Isaiah 54 17, no weapon formed against us shall prosper. John 1:12, anak ka ng Diyos. Munang di ta dapat gakabalaka. Usay ba? Tanaw ni sa verse 1. Verse 7. Si Jesus mitubag kanila, ang mga panahon ug mga adlaw gitakda ng daan diha sa pagbut sa kong amahan, dili kamo angay magpakisayod kung kano sa akin mitabo. Wala kita dapat alalahanin. Dili na to problema kung kano siya sumubalik. Hello? Blessed evening, Pastora Virgie Cabatania. Blessed evening po. Thank you for watching. Pastor Virgie, I declare and declare abundant blessings to your family and to your life and your family. In all aspect of life, God give it to you abundantly in Jesus' name. Whatever your heart's desire, God give it to you in Jesus' name. God give it to you in Jesus' name. Pastora Virgie Cabatania. God bless. Thank you for watching. Okay, so muna yun, ko naman itong paganangutan. Ginoo, karon ba pabalik nimo ang gingaran sa Israel? Unsa ingon ni Jesus? Ang panahon, Ginoo na nasayod. Ang akong amahan, nasayod ng daan. Gikatakda na. Muna yun ba? Dili na to problemahon ang mga panahon. No? Dili na to problemahon ang mga panahon. Tanaw ganit sa verse 8, nindot kayo. Usay mo ko daghan kitag mga kabalakas kalibutan. No, blessed evening no kay sir or Ma'am Ginicel Katana. Ma'am Ginicel Katana, God bless. I declare and declare abundant blessings to you and to your family in all aspect of life. Whatever heart's desire, God give it to you in Jesus' name. Whatever sickness and diseases you're suffering right now, I declare and declare by the blood of Jesus Christ of Nazareth, you are now completely healed in the name of Jesus. In the name of Jesus. Kapatid, usay ba? Kita bitaw? Ani ha? Muni tinuod. Gusto ko masabtan nimo. Okay, tanaw niyo da. Paguntahan sa verse 6 and verse 7. Paguntahan na Ginoo, karon ba paiuli nimo ang gingaran sa Israel? Unsa ito ba ni Jesus? Wala na mo kami nga dili katungod ninyo. Wa mo sa ni? Unsa gingon niya din? Okay. Ang mga panahon ug mga adlaw gitakda ng daan diya sa pagbut sa kong amahan, dili kamo angay magpakisayod kung kano sa kin may tabo. It means di mo na kailangan or it is not your problem when he comes. Or ano ang mangyayari sa mundo. Ialam na natin na may mangyayari yan. Ang pinakagusto is this. While serving God or while waiting for His coming, habang iniintay natin yung pagbabalik ni Jesus Christ, kapatid, gawin mo yung assignment mo. Hello? Habang hinihintay natin ang kaniyang pagbabalik, serve God. Do what Jesus commanded you to do. Okay? Tanong sa verse 8. After you receive the Holy Spirit, you have power. And you shall be my witnesses in Judea, Jerusalem, and Judea, Samaria, and uttermost part of the earth. It means, it's not our problem when He comes. Kung ano mayari sa buong mundo, it's not our problem. Our problem is that gagawin mo ang inuutos ng Diyos sa iyo. Ano bang inuutos ng Diyos sa atin? Hello? Matthew chapter 28, 19 and 20. Go ye therefore
baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things, and whatsoever, hello, kung titingnan natin, tanaw galing na to ha, ang Matthew chapter 20 verses 19 and 20, it is the Great Commission, no? Great Commission. It means, inutusan tayo na i-share nato ang pulong sa Diyos, masangyawan ang tanang tao to share the gospel to the whole world. This is the Great Commission. To share, to spread the love of God to all the people of the world. That is our assignment. Kabalo ba kapatid, dalawa yung assignment natin. Andyan sa Matthew chapter 10, verse 8. Okay? Matthew chapter 10, verse 8, and in Matthew chapter 28, verses 19 and 20. What is Matthew chapter 10, verse 8? Ayuha ang masiton, heal the sick, raise the dead, cast out demons, cleanse the leper. Raise the dead, heal the sick, cast out demons, and then cleanse the leper. That is our first assignment. First commission. And then the second is that, go ye therefore, baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, teaching them to observe all things, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Wala ko yung sabi ng pag-ayo da igsoon mo, Denny. While waiting for His second coming, God give us power to heal the sick, to raise the dead, to cast out demons, to cleanse the leper, and then to share the word of God, spread His love, baptizing them. Hello kapatid, ito lang ha, gusto ko maintindihan natin to. Habang hinihintay natin ang kanyang pagbabalik, we must to serve, we must to share, we must to spread His love, we must to do your assignment. Alam mo yung assignment mo? Una, ayuha ang mga masakiton, banaw mga patay, hinili ang mayawa, hilo ay masanlahon. And the second is that, go ye therefore, baptizing them, teaching them to observe all things, and lo, I am with you always, even to the end of the world. Kapatid, sad to say. Tapos, minsan nagbagot mo tayo. Bakit hanggang hindi pa bumalik ang Panginoon? Kasi yung utos ng Diyos, Matthew chapter 10 verse 8, heal the sick, raise the dead, cast out demons. And then, go ye therefore, baptizing them, teach them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Matthew chapter 10 verse 8, and then Matthew 28 verses 19 and 20. Ano ginagawa ng mga Kristohanon karon? Ano bang ginagawa mo ngayon as a Christian? Busy sa trabaho, busy sa bahay, busy sa sarili, busy making money. Pag Sunday simba, alas 12, pag alas 12 na, magmugot-mugot na, kay dagal natapos si Pastor magwali, tapos Monday to Saturday, trabaho para sa sarili, pagka Sunday na naman, magpunta sa simbahan late pa, alas 9 na, tapos pag alas 12 na, galit na kay Pastor kasi ang tagal-tagal, tapos, yan ba yung sinabi, yan ba yung assignment na binigay ng Diyos sa'yo? Hello? Di ba, daghan Kristohanon igsoon, every Sunday lang. So active in the church activities. Every Sunday is punctual, never late, never absent. But it hanggang dun lang eh. Nagsisimba lang every Sunday. Monday to Saturday, ano bang ginagawa mo? Ang tanong ko lang, kapatid, nag-share ka ba? Nagsulwining ka ba? Hello? Nagsulwining ba ka? Nag-share ba ka? Di ba? Muna ko na mong sabton pagayo kapatid. Dami. Hello?
nakakalungkot. Blessed evening, no, kay Sir Ravidas Evangelist John Gerald. Sir Gerald, God bless. I decree and declare abundant blessings to you, to your family, in all aspect of life, abundantly, whatever your heart's desire, God give it to you right now in Jesus' name. And also kay Ma'am Karen May Hongko. Ma'am Karen May Hongko, God bless. I decree and declare abundant blessings to your life, to your family, in all aspect of life, abundantly. God give it to you, receive it in the name of Jesus. Pastor Gerald, Sir Gerald, God bless. No, kapatid, dito ha, tingnan natin. So, tanaw na to kung tama ba. The reason why Jesus Christ died on the cross of Calvary, or why Jesus Christ came here to earth, is to save and to save that which was lost. Hahanapin, ililigtas yung mga nawawala. Then, wherever he goes, daming mga tao na nagpuntahan hanggang sa nagpapako siya sa cross. Tapos sumunod yung mga disciple. Ganon din yung mga ginagawa nila. They healed the sick, they raised the dead, they cast out demons, and then they cleansed the leper. Wala na sila ngayon, ikaw na lang. Wala na sila ngayon, ikaw na lang, kapatid. So, dahil wala na si Jesus Christ dito sa mundo, wala na mga apostolos dito sa mundo, but God give you power. God give the Holy Spirit. God give you power to heal the sick, to raise the dead, to cast out demons. Hello. Anong ginagawa mo? Blessed evening, no, kay Ma'am Gretchen Monteverde. Ma'am Gretchen Monteverde, God bless. I declare and declare abundant blessings to your life and to your family in all aspect of life, abundantly. Whatever your heart's desire, God give it to you. Receive it in the name of Jesus. Kapatid, babalik si Jesus. Hello? Babalik si Jesus. While waiting sa kanyang pagbabalik, ano bang ginagawa mo? Hello? Talagang babalik si Jesus kasi sabi na yun. No? Talagang babalik si Jesus kasi sabi na yun. Ang tanong, ikaw, ready ka na ba? No? Verse 7, si Jesus mitubag kanila, ang panahon o ang mga adlaw gitakda ng daan diya sa pag-abot sa akong amahan. Sa pagbot sa akong amahan. Dili ka mga magpakisayod kung kano sa kinumay tabo. Verse 8, apan kun mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadaot kamo gahom og mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea, og sa Samaria, og sa tibuok kalibutan. Hello. Kapatid, God give us power to continue what Jesus Christ had begun, even to the 12 apostles. God established His kingdom here on earth by living dyan sa puso mo. Your body is the temple of God. Your body is the temple of the Holy Spirit. He dwells in you. Hello, blessed evening, no, kay Sir Conrad Gukong Enero. Sir Conrad Gukong Enero, I declare and declare abundant blessings to your life, to your family, in all aspect of life, abundantly, whatever your heart's desire, God give it to you right now, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Kapatid, kung titingnan natin ba, God reigns your heart. Nung tinanggap mo si Jesus Christ as your Lord and personal Savior, kahit na grabe yung problema sa labas, grabe yung problema sa mundo, ikaw naman, you're still calm. You're still, the world is is in chaos. The world is in chaos, but you have lived peace because Jesus Christ reigns in your heart. That is the reason that the Holy Spirit dwells in your body so that you have peace. And then, hindi lang, ang napakaganda ba, ang napakaganda,
Ang tanong na, Panginoon, ibabalik mo na ba ngayon ang kingdom of Israel? Ang gusto ng Diyos naman iba. Hindi lang doon sa Israel, but the whole world. Inuna nyo doon sa Israel, maintindihan ng mga tao, sila yung gagamitin ng Panginoon that the kingdom of God will be expand throughout the world. Hello. God reigns in our hearts. The true kingdom of God, it's not this world, but your personal. Di ba? Ako nga, andito ng Holy Spirit sa loob ko, sa puso ko. Hindi na ako dapat magpo-problema kasi my Father is the King of Kings and the Lord of Lords. Then I will share this love to other people. So, hindi na tayo magka-problema. So, the kingdom of God, sa akin, sa'yo, at sa mga kasama mo sa trabaho, sinisiran mo, yung mga kasama mo din sa trabaho, nagsishare din sila, then the kingdom of God will expand, and then, the whole world will be captive, will be under the presence of God using you and me. Ang problema yun ng mga Kristiyano ngayon, every Sunday lang nagsisimba eh. Every Sunday lang nagbabasa ng Biblia eh. Paano mag-expand? Paano lalago ang kingdom God's kingdom na ikaw Christian every Sunday ka lang nagbabasa? Every Sunday ka lang nagbabasa. Every Sunday ka lang nagsisimba. Every Sunday ka lang nagdadasal. Monday to Saturday, sarili mo inaatupag mo. Trabaho, sarili. Minsan nga, nakalimutan mo na nga mag-pray bago kumain. Minsan nga, makalimutan mo na mag-pray bago matulog. Minsan nga, makalimutan mo nang mag-pray bago ka magtrabaho. Minsan nga, nag-a-absent ka pa sa simbahan. Sad to say, wala ka ng gana magbasa ng salita ng Diyos. Remember kapatid, God save you. And you and I will continue to expand, to extend the kingdom of God using us. Ano ginagawa mo? We have the two commission, great commission. Raise the dead, heal the sick, cast out demon, cleanse the leper. Nagagawa mo ba yan? Ikaw nga, masakiton kay. Ikaw nga, I tell you the truth, you are unbelieving believers. I tell you the truth. You are unbelieving believers. Believers na unbeliever. Kasi hindi naniniwala that God will heal you. Sabi pa ng Diyos sa Matthew chapter 10 verse 8, pagalingin mo yung may sakit. Buhayin mo yung patay. Cast out demon, cleanse the leper. Anong ginagawa mo? Umiinom ng gamot. Masakitin. Paano ka mag-heal the sick kung ikaw mismo masakiton? Hello? Paano ka mag-heal ng may sakit kung ikaw mismo masakiton? Basa ha. Matthew chapter 10 verse 8. Raise the dead. Heal the sick, raise the dead, cast out demons. Trabaho mo yan eh. Hindi lang trabaho ni pastor. Hindi lang trabaho ni Pastor Ronjan. Hindi lang trabaho ni Prophet John, ni Binihin, ni Catherine Coleman, ni Catherine Crick, Catherine Coleman. It's not their job alone. It is your trabaho natin to eh. Mark chapter 16 verse 17. Mark chapter 16 verse 17 to 20. Those who believe in me, in my name, they shall cast out demons. They shall speak in tongues. They shall lay the hands to the sick and they shall recover. Those who believe, this is the sign. Those who believe, it is not just a pastor, it is you. Pero ano ginagawa mo? Pagbasa ng Bible, mahirapan ka na eh. Hindi ka na nagbabasa ng Bible eh.
Tanaw dati, 100 na ba? Hindi ka na nga nagbabasa ng Bible eh. Tanaw da kung na ba, 100 na ba? Hindi ka na nga nagbabasa ng Bible eh. Hindi ka na nga nagbabasa ng Bible eh. Hindi ka na nga nagpipray. Every Sunday, late ka pa sa simbahan. Nagampanan mo yung assignment mo? Kasi ang assignment natin is to heal the sick, to raise the dead, to cast out demons, then to share the gospel. Pagsulwi ni pastor, wala akong talent dyan sa pag-share sa salita ng Diyos, pastor. Ikaw lang total. Seminary man ka. Hello? Diba? Kumusta ka? Maningon. We are, ayun bang tinatag dito na, no, blessed evening, no, kay Sir Janelle Rujas. Sir Janelle, no, Sir Janelle Rujas, blessed evening. Thank you for watching. I declare and declare abundant blessings to you and your family in all aspect of life abundantly. Whatever heart's desire, God give it to you right now in Jesus' name. Kapatid, verse 9, verse 8. Apan kung bukod sa kaninyo ang kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom. Umay mo kamong ako mga tinunan mahimo kamo kong saksi sa Jerusalem, sa tibok Judea, sa Samaria, sa tibuok kalibutan. Hello, apil kay. Nung tinanggap mo si Jesus Christ as your Lord and personal Savior, you have now the Holy Spirit. You need to be baptized by the Holy Spirit, so that you will have a power. You need to have the Holy Spirit so that you have a power. Kristiyanon karon mura ang pagsimba mo, mura joke na lang ba? Siyempre every Sunday, siyempre nabatasan natin magsimba every Sunday, pero yan lang. Magpunta ka sa simbahan, yan lang. Sunday, yan lang. Tapos Monday to Saturday, ano bang ginagawa mo? Nagpipray ka ba sa mga may sakit? Hello? Nagpipray ka ba sa mga may sakit? Nagpapalas ka ba ng demonyo? Pinapagaling mo ba yung mga may sakit? Or ikaw mismo may sakit? May arthritis, diabetes, high blood, anemic, may cancer pa nga eh. Alam mo kapatid, the reason why God created us, the reason why God give us the Holy Spirit, so that we are the one who continue what Jesus Christ had begun. We are the one who continue what the apostles just began. Tayo magpatuloy eh. Alam ba kung bakit hindi ka na masangan sa pagiging Kristohanon mo? Alam mo ba kung bakit ganun ka na ngayon? Hindi ka na excited sa pagiging Kristohanon mo? You are not excited. You have no appetite in reading Bible, in prayer, in worship. It's hard for you to invite yourself to go to church. Why? Di mo na-experience eh. You never experience the power, the mighty power of God. Because you are contented. Kontento ka na lang kung ano ka ngayon. Hello? You never like Apostle Paul, you like Apostle Paul that he wants to know the power of the resurrection of Jesus Christ. Ikaw, you are just contented of who you are being a Christian. Every Sunday, going to church, Monday to Saturday, for self, Sunday, late, no Bible bring, no Bible na ginadala, mas Bible, for you, Bible is not important anymore. The important for you is the charger, the battery bank, the cell phone. Hello. Jesus Christ, malapit nang babalik. All the signs of His coming are now obvious, are now clear. But you as a Christian has no clear in the sight of God. Maybe you are still struggling. Am I saved? Am I really saved?
What if this is the last night of your life? Are you 100% sure you're going to heaven? Hello. Oy. Ato oras is 1 hour and 14 minutes na. So kapatid, are you contented being a Christian? No appetite in reading Bible, no appetite in prayer, no appetite in worshiping in your own. You have no appetite in meditating your word, God's word, no always late in the church. Bible are not important anymore. The important is the charger, the battery bank, the cell phone. Hello. Jesus Christ coming is sure. And His coming is very soon. The sign of His coming are now clear around us. But your relationship is not clear. What if ibili na ko sa imo? I will give this question to you. What if this is the last day, the last night of your life? Tomorrow you won't be wake up. Are you 100% sure you're going to heaven? If not, you know what you do. Accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior. If you're not truly saved, serving God while waiting for His unpredictable coming, Jesus Christ will come. Naghihintay ka ba? Kapatid, working, sharing the good news, spreading the gospel while waiting for His coming is the only thing you need to do while waiting for His coming. God bless. Yes, Father God, yes, Lord Jesus, yes, Holy Spirit. Thank you, Father, for your word. Thank you for the message, Father God. Thank you for the wake-up call, Father God, in Jesus' name. Lord, I declare and declare, every child of yours, every Christian, Father God, in Jesus' name, every child of yours around the globe, our Lord, are busy of spreading your word, busy in sharing the gospel, busy in worshiping you, busy in serving you in Jesus' name. I declare and declare, no child of yours are being contented of their spiritual aspect. Lord, they seek, they desire more things, more power from you in Jesus' name. Thank you, Father God. Salamat, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you alone in Christ's most precious name. Amen. Amen. No? So, blessed evening, no? Karong tanan, no? Pastor Tess Ramirez, Ma'am Sir Giselle Rujas, and then kay Sir Conrad Gukong Enero, and then kay Ma'am Gretchen Monterdi. No, blessed evening. Thank you for watching, and then kay Ma'am Bergie Cabatania. Ma'am, thank you for watching, and then kay Ma'am Ginicel Katana. No, blessed evening. Thank you for watching, and then also kay Sir Rabidas Ibanis Jan Gerald. God bless, and then kay Ma'am Karen May Jungko. Blessed evening. Thank you for watching. God bless. See you tomorrow morning, no, at 7 to 8 a.m. God bless, and then also kay Sir Roldan Laranjo. Thank you, sir. Thank you for watching. God bless. See you tomorrow morning, 7 to 8 a.m. At Pastor Tess Ramirez. Thank you, Ate Tess. God bless, Ate Tess.